পুরনো একটি মামলায় হাজিরা দিতে মঙ্গলবার দিনহাটা মহকুমা আদালতে আসলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। আর আদালত থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি ফের এসআইআর প্রসঙ্গে বিস্ফোরক দাবি করেন। নিশীথ প্রামাণিক বলেন, এসআইআর হলে পশ্চিমবঙ্গে 1.5 কোটি মানুষের নাম বাদ যাবে, তার মধ্যে 50 থেকে 60 লক্ষ অনুপ্রবেশকারী। সীমান্তবর্তী দিনহাটা এলাকায় তো 50% ভোটারেরই নাম বাদ যাবে। তার এই মন্তব্যের পরই প্রতিক্রিয়া দেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। নিশীথ প্রামাণিককে কড়া আক্রমণে তিনি বলেন, ওকে দিয়েই শুরু হয়েছে অনুপ্রবেশকারী। এত অনুপ্রবেশকারী ঢুকলো কিভাবে? তাহলে বিএসএফ কি সীমান্তে ঘাস কাটছে? দিনহাটার 50% ভোটার যদি অনুপ্রবেশকারী হয়, তাহলে আমিও অনুপ্রবেশকারী, সবাই অনুপ্রবেশকারী। শুধু বিজেপি করলেই ভারতীয় নাগরিক হয়ে যাওয়া যায়? মন্ত্রী আরো বলেন, অর্ধশিক্ষিত মানুষ পদে পৌঁছে গেলে কিভাবে উল্টোপাল্টা কথা বলে তারই নিদর্শন এটাই। আমি গ্রামগঞ্জে ঘুরে দেখেছি 100%-এর বেশি ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। কেউ মারা গেছেন, বিয়ে হয়ে অন্যত্র গিয়েছেন, এমন কিছু নাম বাদ করতে পারেন, কিন্তু অনুপ্রবেশকারী বলে কাউকে বাদ দেওয়ার মতো বাস্তব পরিস্থিতি নেই। নিশীথ প্রামাণিকের মন্তব্যে যে রাজনৈতিক উত্তাপ তৈরি হয়েছে, তারই পাল্টা হিসেবেই জবাব দিলেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। এই দুজনের বক্তব্যে উত্তপ্ত দিনহাটার রাজনীতি। দাদা কি বলবেন? আপনারা জানেনই এই কেসের বিষয়ে, এটা তো নতুন কিছু বলবার নয়। এমন একটা ভিত্তিহীন কেস, যে কেসে এখন পর্যন্ত ভারতবর্ষের কারোর সাজা হয়নি। অর্থাৎ এগুলো সবই পলিটিক্যাল প্রোপাগান্ডা, আপনারা জানেন। আর আশা করি এরপরে লং ডেট হবে, তখন আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে। শর্ট ডেট হচ্ছিল, আপনাদের সঙ্গে ঘন ঘন দেখা হচ্ছিল, ভালো লাগে। खुद बयान दिया है आरिफ हुसैन वो बांग्लादेशी है, तो उसका नाम पर आवास योजना का घर मिला है, तो एसआईआर होने पे कितना बांग्लादेश बात हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पश्चिम बंगाल की जितने भी बॉर्डर विलेजेस हैं, उस बॉर्डर विलेजेस में 2002 के बाद कम से कम 50% घुसपैठ हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसमें ज़्यादातर बांग्लादेशी घुसपैठी ही आए हुए हैं। और एसआईआर के माध्यम से आपको धीरे धीरे पता चल रहा है कि कैसे किस तरह से बांग्लादेश से घुसपैठ यहाँ पर होता था। और जो है यहाँ का जो आम नागरिक का जो सुविधाएं है, आम नागरिक यहाँ पर टैक्स देते हैं और उसका सुविधाएं जो है ये बांग्लादेशी लोग ये लेते थे। भारत में, इस देश से जिन मुस्लिम को प्यार है, हम उनको स्वागत करते हैं। जो इस देश की नागरिक पहले से है, जिसका जन्म यहाँ पर हुए हैं, जिसका दादा परदादा यहाँ पर रहे हैं, उसको हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन जो अधिकार के बाहर भी जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके यहाँ आते हैं और यहाँ की लोगों की जो टैक्स की बेनिफिट है वो लेते हैं, उनको कभी भी हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सिद्धांत दिए हैं, इलेक्शन कमीशन ने जो सिद्धांत दिए हैं, उसका स्वागत करते हैं। हम लोग यहाँ पर सुकारुकुटी, ओकराबाड़ी, गीतालदा, इस जो एरिया है, इस एरिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम तो एक है, लेकिन जो है जिनके पिता के नाम तो एक है, लेकिन पुत्र का नाम बहुत सारा है। एक व्यक्ति का 30-40 बेटा हो सकता है क्या? ये तो सरासर नाम मतलब हो ही नहीं सकता है। और कहीं पर जाके अपने बांग्लादेश से कोई आता है, यहाँ पर आके यहाँ की लड़की को शादी करते हैं और अपनी ससुर को पिता बना के नाम जो है वोटर आईडी कार्ड में लिखा। ये जो सभी चीज़ है, ये सभी एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। और निश्चित रूप से जो लोग पहले से यहाँ पर रह रही है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, उनका डरने का कोई विषय नहीं है। विषय जो है, जो
बाहर से आकर यहाँ पर रह रही है और यहाँ का लोगों की जो टैक्स की बेनिफिट है जो लोग ले रही है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से पहले इन लोगों को डिटेक्ट किया जाएगा, उसके बाद डिटेन किया जाएगा और उसके बाद इन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा। अर्थात पहले चिन्हितकरण होगा, उसके बाद डिटेंशन होगा और उसके बाद बांग्लादेश में उन लोगों को फिर से भेजा जाएगा। यही इलेक्शन कमीशन यही नीति अपना रहे हैं और यही हुआ है। और इलेक्शन का जो रिजल्ट हो हर भारतवर्षी देख चुका है। अभी बंगाल में SIR हो रहा है, तो बंगाल में SIR के बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से 1.5 करोड़ से ज़्यादा जो नाम है अभी तक जो वोटर लिस्ट में सिर्फ बाहर से आए हुए या बांग्लादेश से आए हुए व्यक्ति का नाम ही नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इन लोगों का मृत्यु हो चुका है 15 साल पहले या 10 साल पहले या 12 साल पहले, अभी तक भी उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है। अब इलेक्शन के टाइम में, चुनाव के टाइम में देखेंगे कि कोई एक जो है व्यक्ति आकर उन लोगों का जो वोट है, ये मृत व्यक्ति का जो वोट है, ये वोट दे के चला जा रहा है। हर बूथ में, चाहे मेरा बूथ हो, आपका बूथ हो, यहाँ पर जितने सारे लोग हैं सभी का बूथ में कम से कम 50 से 100 ऐसा नाम तो है ही। पश्चिम बंगाल में जो है 95,000 लगभग बूथ है, तो इसका मतलब है 1 करोड़ बूथ तो ये सब जो है गुजरा हुआ व्यक्ति या फिर जो आपका एड्रेस चेंज किया है या शादी के दौरान जिनका एड्रेस चेंज हो गया है, ऐसा वोटर आ जाएगा। और घुसपैठ वाला फिर 50 से 60 करोड़, यानी कुल मिलाकर जो है 1.5 करोड़ जो फेक वोटर है उसका नाम न्यू वोटर लिस्ट से जो है एबोलिश होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। SIR সম্পর্কে বলেছেন যে SIR হলে পশ্চিমবঙ্গে 1.5 কোটি যে নাম বাদ যাবে, তার মধ্যে 50 থেকে 60 লক্ষ এমন নাম আছে যার অনুপ্রবেশকারী, এবং তিনি সেই সাথে সীমান্তের যে এলাকাগুলো, বিশেষ করে দিনাটার যে এলাকাগুলো, এই এলাকাগুলোর পরিসংখ্যান দিয়ে বলেছেন এখানে 50% অনুপ্রবেশকারী রয়েছে। ওকে দিয়েই শুরু হয়েছে অনুপ্রবেশকারী। আর এত মানুষ অনুপ্রবেশকারী ঢুকলো কি করে? তাহলে BSF কি ওখানে মানে ঘাস কাটছে সীমান্তে বসে? যে 50% ভোটার দিনাটার তারা হচ্ছে অনুপ্রবেশকারী, তার মানে আমিও অনুপ্রবেশকারী, তুমিও অনুপ্রবেশকারী, এও অনুপ্রবেশকারী, তাহলে সবাই হচ্ছে অনুপ্রবেশকারী। একমাত্র যারা বিজেপি করে তারাই হচ্ছে ভারতীয় নাগরিক। আসলে অর্ধশিক্ষিত মানুষরা পদে পৌঁছে গেলে না কি বলে তার কোনো হিসেব নেই। এদের হচ্ছে সেই অবস্থা, বলতে হয় বলে দিচ্ছে, কোনো চিন্তা নেই, ভাবনা নেই। আমি তো দিনাটার গ্রামে গঞ্জে ঘুরে দেখছি, মানে 1% বেশি ভোটারের নাম বাদ যাবে বলে আমার মনে হয় না। যারা মারা গেছেন বা কোথাও বিয়ে হয়ে চলে গেছে এই ধরনের ভোটার কিছু বাদ যাবে, আর বাকি কোথাও কোনো অন্য ভোটার নেই। এখন SIR এর সম্পূর্ণ কার্য সমাপ্ত হলোই না, শুধুমাত্র বললাম যে যারা ফর্ম পেয়েছে, ফর্ম ফিল আপ করছে, আমরা গ্রামে ঘুরছি, ও তো গ্রামে যাচ্ছে না, কেউ যায় না। আমরা গ্রামে গিয়ে দেখছি যে যাদের নাম 2002-এ আছে বা যাদের বাবা মা ঠাকুর দাদার নাম 2002-এ আছে, প্রায় সবাই ওই ক্যাটাগরিতে পড়ছে। এবারে খুব সামান্য যারা মারা গেছেন বা যারা বিয়ে অন্য কোনো গেছে, এই হচ্ছে সমস্যা। আর এটাকে যদি সমস্যা ধরা হয়, যেমন আজকেই আমি একটা সুকারুকুটির খবর পেয়েছি, তার বাবা মায়ের নাম আছে 2002 সালে, সে নিজে ভোট দিয়েছে 2024-এর লোকসভা নির্বাচনে, কিন্তু এবার সে ফর্ম পায়নি, তার নাম নেই। তা এগুলো হচ্ছে সমস্যা তৈরি করা। নির্বাচন কমিশন তো কালকে বলে দিয়েছে 100% ফর্ম হয়ে গেছে, সেটা বললাম যে ফর্ম পায়নি। তাহলে এই ক্ষেত্রে কি হবে? একে কি হিসেবে বাদ দেওয়া হবে? সে 2024-এ ভোট দিয়েছে, তার বাবা মার নাম আছে 2002-এ, অথচ তাকে 2025-এ ফর্ম দেওয়া হচ্ছে না। এগুলো তো হয় পরিকল্পিত, না হলে একেবারে অপদার্থতা। এগুলো অবিলম্বে দূর করা দরকার। স্পেসিফিক ভাবে নাম ধরে সুকারুকুটি, গীতালদাহ, ওকরাবাড়ি এই 3টি এলাকাকে মিনি পাকিস্তান বলেছে। আজকে পুনরায় এই 3টি এলাকার নাম বললেন এবং বললেন যে এই সব এলাকায় এমনও লোক আছে যে বাবা একজন, ছেলে নাকি তার 30 জন। ও হয়তো আবিষ্কার করেছে যে ধৃতরাষ্ট্রের 100 সন্তান ছিল,
তো সেই রকম কাউকে হয়তো খুঁজে পেয়েছে, তো নাম বলুক না, এইরকম একটা নাম বলুক যে যার বাবা মানে যে ব্যক্তির 30 জন সন্তান আছে এই 3টে অঞ্চলে, ও যদি নাম বলতে পারে, রাজনীতি করব না যদি এরকম কোনো নাম খুঁজে বের করতে পারে। আর ওর যদি ক্ষমতা থাকে, এই যে মিনি পাকিস্তান বলেছে, ওর হিম্মত থাকলে পারে ও যেন একবার সুকারুকুটি নয়ারহাটে গিয়ে মানুষের সামনে মুখ খোলে, মানুষের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ওকে চ্যালেঞ্জ করে বললাম যে ওর ক্ষমতা থাকলে ও তখন যেতে পারবে যখন নির্বাচন ঘোষণা হবে, চারিদিকে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে, তখন হয়তো তাদের শেল্টার নিয়ে সীমান্ত এলাকায় ওই যেসব জায়গায় মিনি পাকিস্তান বলেছে সেখানে যাবে, কিন্তু তার বাইরে ওর ওইসব এলাকায় সাধারণ মানুষের মুখোমুখি হওয়ার মতন ক্ষমতা নেই। এটা আমি চ্যালেঞ্জ।